se conectan con nosotros en esta noche. We welcome everyone who's connecting with us tonight. Hemos comenzado nuestros servicios presenciales los días viernes. We have started our in-person services on Friday. Y una vez más, le damos la invitación a quienes que están cerca de nuestra área para que se congreguen con nosotros presencialmente. And we invite those once more who live around us to come and congregate with us in person. Hoy precisamente, antes de comenzar el servicio, una hermana me dio algo para reírnos y vamos a reírnos todo un poquito más. Today, before the service started, a sister told me something that made me laugh, and I'm going to tell you guys so we can all laugh together. Y estas son dos hermanas cristianas que están conversando. And these are two Christian sisters who are speaking. Y la una le dice a la otra, vamos a ir a la iglesia. And one tells the other one, we're going to church. No, hermana, hay que ser prudentes, todavía estamos en el COVID. And the sister said, no, sister, we have to wait, we have to be prudent, we're still in COVID. Ah, bueno, entonces vamos al mall. And then she said, well, let's go to the mall. Bueno, sí, Dios nos cuida, vamos al mall. Yes, God takes care of us, let's go to the mall. Parece que algo así está pasando muchas veces, tristemente. And sadly, it seems as this is something that's happening lately. Porque sé que existe esto del COVID, no lo podemos negar. Because I know that COVID is real, we cannot, deny it. Pero una persona que va a trabajar, que sale a la calle, que hace todas sus actividades, But a person who goes to work, who goes out to the streets, who does all their daily activities, pues creo que no hay excusa para dejar de venir a la iglesia. I think there's no excuse for you to stop coming to church. Ahora, si es una persona que realmente no sale de la casa, Now, if it's a person who doesn't come out of their house at all for pues nothing, es comprensible. for anything, then it's understandable. Quiero que entienda que el enemigo con toda esta situación ha aprovechado para debilitar la iglesia. And I want you to understand that the enemy has taken this to weaken the church. El 30% de las iglesias de este país se quedaron cerradas. 30% of the churches in this country stayed closed. Y en todas nuestras congregaciones, en todas las iglesias, quedó un grupo que todavía no ha regresado. And in all churches, our conversation, there's still a group left who has not come back. Algunas iglesias han tenido que cerrar porque no tienen finanzas para sostener el edificio. Some churches have closed completely because they have no finances to keep the building open. Pero yo he tenido la bendición de poder participar en otras iglesias I've had the blessing to participate in other churches que están funcionando en medio de la pandemia that are functioning in the midst of this pandemic. y están haciendo el trabajo muy bien. And they're doing a very good job. No se han detenido. They have not stopped. De manera que nosotros tenemos que tomar como referencia estas iglesias que han continuado a pesar de. Therefore, we should take as a reference those churches who have continued even though. Tenemos cierta prevención aquí y cuidados que tenemos que tener, We have a certain, precautions and certain measures that we have to take here. pero debemos de continuar alabando y glorificando al Señor. But we have to continue praising and worshiping the Lord. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un discípulo. Today, we will be talking about who is a disciple. Recordando que los viernes traemos siempre enseñanzas. And, just reminding you that on Fridays, we bring teachings. Y hasta donde el Señor me indique, voy a estar hablando de temas muy básicos, pero fundamentales de nuestra fe. And until the Lord, tells me, I'm going to be talking about important and basic things. Para las personas nuevas, pues para que aprendan los fundamentos de la fe. And for new people, so they can learn the faith fundamentals. Para los que ya llevamos tiempo, para recordar cosas que tal vez se han olvidado. For those who have been here for years, so we can remember things that maybe we have forgotten. O puede ser que en algún momento no se aprendió estas cosas y se pasaron algunas. Entonces, bueno, traer todos estos fundamentos. Or it can be that maybe you did not learn these, some skipped over you, but it's good to bring them. Cuando estaba preparando esta enseñanza para hoy, When I was, preparing this teaching for today, yo mismo fui confrontado con la palabra. I was confronted myself with the word. Porque yo vengo aquí y traigo una palabra para ustedes, pero primero Dios trata conmigo y me confronta. Because I come here to bring you a word, but God first, confronts me.
La palabra discípulo tiene mucho peso. The word disciple has a lot of burden. Hay muchas personas que pueden ser creyentes y no discípulos, There are a lot of people who can be believers but not disciples, que pueden ser miembros activos en una iglesia, pero no son discípulos, who can be active members in a church but they're not disciples, que puede ser que se salven who it can be that they will be saved porque han creído en Jesucristo y por gracia puede ser que sean salvos, because they have believed in Jesus Christ, and by grace it can be that they might be saved, pero no necesariamente serán discípulos. but not necessarily they are disciples. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And let's read Matthew 28:18-20. And Jesus approached and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And behold, I am with you all the days until the end of the ages. Amén. Esta palabra habla de que después de que Jesús muere y resucita, And this word speaks that after Jesus Christ dies and resurrects, recibe potestad, poder, he received this power sobre el cielo y la tierra. over heaven and earth. Y con ese poder And with this power, le da autoridad a los discípulos he gives authority to the disciples, para que vayan a todas las naciones so they can go to all the nations y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Este es el bautismo en aguas. This is the baptismal in water. Y dice que les enseñen todas las cosas que ellos aprendieron. And it says to teach them all the things that they have observed or that they learned. Y prometió que Él estaría con nosotros al hacer esto. And he promised that he will be with us when we do so, Dice que hasta el fin del mundo. until the end of the age. Si usted vino el domingo, estuve hablando de esto, de que Dios está con nosotros. And if you came on Sunday, I was talking about this, that God is with us. Pero recuerde que también tiene que haber una parte de que Él se compromete a estar contigo y conmigo. Remember that he commits to be with you and I, Pero tenemos que cumplir con nuestra función de discípulo. but we have to keep our function of a disciple. La palabra discípulo significa aprender instrucciones de otro. The word disciple means to learn instructions of others. Se usaba en el mundo griego como una persona que aprende algo que es artesanal. In the Greek world, it was used as someone who learns something that it's like has to do with an artifact. Ahora, un discípulo no es solamente un alumno, Now, a disciple is not just a student, sino alguien que se parece, que imita a su maestro. but someone who looks like, who imitates their teacher or their master. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen acerca del reino de los cielos. The Lord told his disciples, go and preach about the kingdom of heaven. En este momento estamos viviendo en Estados Unidos In this moment, we're living in the United States, y el reino que se vive en Estados Unidos es un reino democrático. and the kingdom that we live here is democratic. Tenemos un presidente, We have a president, tenemos un congreso, we have a Congress, tenemos todo un sistema en este país de gobierno. we have a whole governing system in this country. Ahora, nosotros no podemos elegir a Dios, o sea, votar por Dios para que Él sea el presidente de Now, Estados Unidos. now we cannot elect or vote God for him to be the president of the United States. Quiere decir que el reino de los cielos no se puede establecer como así, de esta manera, como son los gobiernos de los hombres. So that means that the kingdom of heaven cannot be established like the kingdom of this earth. El Señor nos dice que prediquemos el reino de los cielos. The Lord says for us to preach the kingdoms of heaven. El reino de los cielos es personal.
The kingdom of heaven is personal. Es cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios It's when you and I decide to obey God y hacer de Él nuestro Señor. and make of him our Lord. Entonces ahí empieza el reino de los cielos a manifestarse en tu vida. And then the kingdom of God starts to manifest in your life. De manera que no pensemos que va a venir un Mesías para ser el presidente de Estados Unidos. Therefore, let's not think that a Messiah is going to come and be the president of the United States. Eso era lo que pensaban los judíos, que querían que viniera un Mesías y los salvara en el Imperio Romano. That's what the Jews thought. They wanted a Messiah to come and save them during the Roman Empire. El reino de Dios un día se va a manifestar en la tierra, The kingdom of God one day will be manifested on this earth. pero tiene que pasar primero la tribulación, el anticristo, y ahí viene el reino milenial por 1000 años. But first, they have to go through the tribulation, the Antichrist, and then the 1,000 years. Pero en este momento es un reino, el reino de Dios se manifiesta personalmente, But in this moment, the kingdom of God is manifested personally, no nacionalmente. not worldwide. Quisiéramos que la nación entera se entregara a Cristo. We want the whole nation to surrender to Christ. Sería algo maravilloso y poderoso. That would be something great and powerful. Pero con todo y eso, But with all this, no se manifestaría el reino de Dios literal, solamente eso sucederá en el milenio. God's kingdom would not manifest literally, it will only happen in the millennium. Pero esto no es una mala noticia. But this is not bad news. Esto es una buena noticia porque donde quiera que usted y yo estemos, This is good news because wherever you and I are, si somos obedientes a Dios, if we are obedient to God, Él estará con nosotros He will be with us, y se manifestará el reino de los cielos en tu vida. and the kingdom of heaven will manifest in your life. Marcos 4, 33 y 34 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mark 4:33-34. And with many parables such as these, he was speaking the word to them, as they were able to hear it. And he did not speak to them without a parable, but in private, he explained everything to his own disciples. Esta palabra habla de que el Señor a sus discípulos les declara todo. In this parable, it declares that the Lord declares everything to his disciples, Que Él hablaba en parábolas, that he spoke in parables. pero a sus discípulos les enseñaba lo que esa parábola significa. But to his disciples, he taught them what these parables meant. Si nosotros somos discípulos de Cristo, If we are disciples of Christ, vamos a entender mejor la palabra de Dios. we will better understand the word of God. El Señor abre nuestro entendimiento. Opens up our understanding. Y cuando leemos las Escrituras, nos viene entendimiento de Dios. And when we read the scriptures, the understanding of God comes to Cuando us. usted es discípulo y escucha a alguien predicar, usted entiende la predicación. When you are a disciple and you hear someone preach, you understand that preaching Porque se abre el entendimiento. because your understanding is open. Ahora, hay personas que quieren leer la Biblia, Now, there are people who want to read the Bible, pero dicen, la leo y no entiendo. but they say, I read it and I don't understand it. Todavía no han entrado en esa situación o posición de discípulo del Señor. They still have not entered into that position or situation of a disciple, as a disciple of the Lord. La Biblia es un libro histórico, Because the Bible is a historic book, pero también es la palabra de Dios. but it is also the Word of God. Y también es un libro espiritual And it is also a spiritual book que se puede entender no solamente con un conocimiento natural, sino necesitamos nacer de nuevo. that it cannot be understood with a natural understanding, but we have to be born again. ¿Cuántas cosas comenzaron a cambiar en nuestro entendimiento un día que le dijimos, Señor, te recibo como mi Salvador? How many things started to change when we said, Lord, I receive you as my Lord and Savior? Todo cristiano está llamado a ser discípulo de Jesús. All Christians are called to be disciples
disciples of Christ, of Jesus. Esto significa que seguirá a Jesús This means they will follow Jesus y pondrá las declaraciones del Señor primero en su vida. and they will put God's declaration first in their life. No importa lo que cueste. It doesn't matter what they have to go through. De modo que un discípulo de Cristo We see that a disciple of Christ está determinado a seguir al Señor. is determined to follow the Lord. Desea aprender de Él They desire to learn of Him y vivir según como Él quiere que or vivamos. learn from Him and live how He wants us to live. Lucas 6:40 nos enseña: el discípulo no es superior a su maestro, mas todos los que fueren perfeccionados serán como su maestro. Luke 6:40. A disciple is not superior to his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. No podremos ser superiores a Él, We cannot be superior to him, pero si nos dejamos tratar por el Señor, but if we let him treat us, como dice la palabra, que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará y la terminará. just like the word says that the one who started the work in us will finish it, perfect it, Entonces empezamos a parecernos al Señor. then we start to look like the Lord. Le hago una pregunta: Let me ask you a question. ¿cómo es Jesús? How is Jesus? ¿Cómo se lo imagina? How do you imagine him? Alto, Tall, delgado, skinny, rubio. blonde. Hay canción por ahí que es el rubio de Galilea. There's a song around that says that he is the blonde of Galilee. Pero cuando hablamos de parecernos a Jesús, But when we speak about appearing or looking like, estamos hablando de lo físico. we're not talking about the physical. Estamos hablando de cómo hablaba Jesús, We're speaking about how Jesus spoke, cómo pensaba Jesús, how he thought, cómo reaccionaba Jesús. how he reacted. De verdad que ser un discípulo es algo que nos queda, es un título muy grande. In reality, being a disciple is a title that fits us very big. Ahí hoy la gente le gustan mucho los títulos People nowadays like titles. y pues muchos quieren ser apóstoles. Many want to be apostles. También el título de pastor This title of a pastor, o evangelista o maestro evangelist, teacher, o profeta, prophet, pero discípulo but disciple. es más que cualquiera de estos títulos. It's more than any of these titles. Porque los títulos que le acabo de mencionar son dones. Because the titles I just mentioned, they are gifts. Yo tengo el don de pastor, I have the gift of a pastor. pero una cosa es tener el don y otra cosa es ser discípulo de Cristo. One thing is to have that gift, but another thing is to be a disciple of Christ. Tiene mayor valor ser discípulo Being a disciple has more value, y no cualquiera puede ser discípulo. and not just anyone can be a disciple. Dios dice la palabra que por su gracia ha repartido sus dones, The word says that by grace God has given his gifts to everyone. pero el ser discípulo no es un don que se reparte. But being a disciple is not a gift that is given unto others. Discípulo es ser como Jesús. A disciple is to be like Y ya no Jesus. es un don. It's not a gift. Ahora está envuelto nuestro carácter. Now our character is involved. Ahora está envuelto nuestra manera de reaccionar a las situaciones de la vida diaria. Our way of how we react to our daily situations is involved. En estos años yo he visto personas que tienen dones de Dios, In these years, I've seen people who have gifts from the Lord, pero que sus reacciones no son de discípulos. but their reactions are not that of a disciple. Y eso ha traído mucho daño a la iglesia, And that has brought harm unto the church. porque ven a una persona que es usada por Dios, pero al mismo tiempo ven una persona que no actúa como el Señor actuaría. Because they see a person who is used by God, but they don't act like Jesus would act. ¿Qué pasa? What happened? Tiene el don, They have the gift,
pero no es un discípulo. but they're not a disciple. De manera que en estos años yo siempre al principio quería que Dios me usara en los dones de milagros. Therefore, in my past years, I've always wanted God to use me in these gifts of healing. Creo en los milagros. Because I believe in miracles, Pero a medida que han pasado los años, but as the years have gone by, mi interés ha cambiado. my interest has changed. Mi interés es ser más un discípulo My interest now is to be more disciple que los milagros. than miracles. Si Dios quiere usarme, amén. If God wants to use me, amen to that. Pero he entendido que los milagros que se puedan hacer a través de cualquiera de nosotros I've understood that the miracles that can be done through any of us no nos dan galardones. does not give us any gifts in heaven. Yo oro por cualquiera de ustedes I pray for any of you, y reciben milagro and you receive the y es miracle, sanado. and you are healed. Yo no voy a ganar nada con eso. I'm not going to win nothing with that. Se glorificó el Señor. The Lord was El glorified. Señor fue el que hizo el milagro y me usó a mí. The Lord did the miracle, and He used me. Pero cuando llegue al cielo me van a decir, tenga el galardón porque usted oró por la hermana tal y se sanó. But when I get to heaven, they're not going to tell me, here's your reward because you prayed for so-and-so and she got healed. No, porque eso fue el Señor que me usó. It's not going to happen because it was God who used me. Ahí no hay nada, no hay ningún regalito. There's nothing, no little gift. Los galardones The rewards son por nuestra obediencia. are given because of our Los obedience. galardones es por ser discípulo de Cristo. The rewards are because we are a disciple of Christ. Quiero entonces que nuestro enfoque debe cambiar mucho, So our focus should change a lot porque pensamos mucho en ser usados. because we think a lot in being used, Pero aún eso hay que revisar. but even that we have to check it ¿Por out. qué quieres ser usado? Why do you want to be used? Para ser famoso, To be famous? para que la gente te aclame, So people can proclaim you? para que las personas te reconozcan, So people can recognize you? para que seas aplaudido. So you can be applauded? Si vamos a la palabra de Dios, Jesucristo fue muy usado porque Él era Dios, If we go to the Word of God, Jesus Christ was used pero todos los milagros fueron a través del Espíritu Santo. because He was God, but every miracle was through the Holy Spirit. Y cuando Él se producía un milagro a través de la vida de Jesús, And when a miracle was produced through the life of Jesus en Christ, muchas ocasiones dice, ve y no le digas a nadie. in many occasions He says, go and don't tell anyone. Porque el interés del Señor no era hacerse famoso. Because He wasn't interested in becoming famous. El interés de Jesús era glorificar al Padre. He was interested in glorifying the Father. Entonces, todos los milagros que ocurrieron con Jesús no le dieron nada, eso no tuvo ningún premio. So the miracles that happened with Jesus didn't give Him any reward. El premio que obtuvo Jesucristo The reward that Jesus obtained, el premio que obtuvo Jesús the reward that Jesus obtained, fue por la obediencia, it was because of obedience. por morir en la cruz. For dying on the cross. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. It says that He was given a name that was above all names. Y ese nombre se obtuvo cuando fue a la cruz y murió por nosotros. And that name was obtained when He went to the cross and died for all of us. Ningún milagro, ninguna señal produjo algo grande en cuanto a esa grandeza del Señor. No miracle obtained. Ningún milagro produjo en el Señor esa grandeza. No miracle produced in the Lord this greatness. O sea que la grandeza de Cristo estuvo en la cruz. Because God's greatness was in the cross. Una pregunta. Question. Jesús hizo muchos milagros Jesus did many miracles antes de ir a la cruz. before He went to the cross. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Qué pasa si Jesús dice no voy a la cruz? What happened if Jesus said, I'm not going? No seríamos salvos. We wouldn't be saved. Y aunque era el Hijo de Dios, And although He was the child of God, imagínense, dice el Señor que se haga
tu voluntad y no la mía, fue lo que dijo Jesús. Look at what the Lord says. May your will be done and not my will. Quiere decir que ninguno de esos milagros hubiera provocado nada en Cristo. That means that none of these miracles would have provoked anything in Jesus. Lázaro resucitó. Lazarus was Era resurrected. milagro. It was a great La miracle. gente se alegró. People were rejoiceful. Pero ¿qué pasó después? But what happened after? No sé cuántos años después, Lázaro murió. I don't know how many years later, Lazarus died. Cristo no hubiera ido a la cruz y hubiera resucitado, And if Christ would have not gone to the cross and resurrected, Lázaro no pudiera haber recibido salvación y vida eterna. Lazarus could have not received salvation and eternal life. Entonces tenemos que diferenciar qué es lo que verdaderamente nos hace grandes en el reino. So we have to learn to differentiate what makes us great in the kingdom. No son los milagros, It's not the miracles, es la obediencia. it's your obedience. El Señor Jesús dijo que había un hombre muy grande, The Lord said that there was a great que man, como ese no había nacido otro. that like him, none other had been born. Se llama Juan el Bautista. It was John the Baptist. No hay ni un solo milagro registrado There's not even one single miracle registered en el ministerio de Juan, in John's ministry, pero fue obediente but he was obedient hasta que le quitaron la cabeza. until they cut his head off. Entonces, es ahí donde entra un punto donde quiero ser famoso o quiero ser discípulo. So here's where we're going to that point of, do I want to be famous or do I want to be a disciple? Porque es verdad, es posible ser famoso y ser discípulo, It's true, it's possible to be famous and a disciple, pero a veces hay mucha gente famosa que no son discípulos. but sometimes there are many famous people who are not disciples. Lo más importante es ser discípulo de Cristo. The most important thing is to be a disciple of Christ. Vamos a segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. And we will be going to 2 Timothy 2:2. And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these things to faithful people who will be competent to teach others also. Cuando usted es discípulo de Cristo, When you are a disciple of Christ, usted tiene esa tarea de llevar la palabra del Señor. you have this duty of taking the word of the Lord. A veces pensamos que todo debe funcionar alrededor del pastor Sometimes we think that everything has to function around the pastor o los líderes de la iglesia. or the leaders of the church. Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios, But when we go to the word of God, no es así como funciona el reino de los cielos. this is not how the kingdom of heaven functions. El reino de los cielos, cuando usted revisa el libro de Hechos de los Apóstoles, The kingdom of heaven, when you check the gospel, the books of Acts, los milagros, las señales, los prodigios sucedían a través de toda la iglesia. the signs, the miracles, these prodigals, these wonders were done through the whole church. Era una iglesia perseguida. It was a persecuted church. Escuchen, no perseguían solamente a los líderes, Listen, they didn't only persecute the leaders, los perseguían a todos. they persecuted everyone. Pero los creyentes But the believers, dicen que iban de casa en casa llevando la palabra del Señor. it said they would go from home to home taking the word of the Lord. Si nos damos cuenta, miren lo que ha hecho el virus del COVID a la iglesia, se lo hablé al principio. If we realize, look at what COVID has done, which I spoke to you in the beginning. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Qué pasa si nos amenazan para no seguir a Cristo? What happens if they threaten us to not follow Christ? ¿Cuántos quedaríamos? How many of us will still be here? Pero hay personas que no estarían dispuestas ni a hacerlo al escondido. Sister Anna is saying there's people who would have to hide in tunnels, but the pastor is saying that there will be people who will not be willing to hide. Yo mismo no puedo decir, no, yo voy a ser el primero que voy a seguir. I myself can say I'm going to be the first one that is going to follow.
Todo será, si eso nos toca, ahí se verá quién es capaz y quién no es capaz. You know, when we are confronted with that situation, that is where we will know Pero- who will be able to and who wouldn't. La iglesia de los hechos fue perseguida y fueron capaces. But this church of the Acts, they were persecuted, but they were capable. Porque en aquel tiempo, cada uno de ellos era un discípulo Because in this time period, each of them was a disciple. y significaba decir, yo soy discípulo, estaba envuelta hasta la muerte. And saying, I am the disciple, you know, that could take them to death. O sea que decir que yo creo en Jesús en aquel momento era persecución. So in that moment, saying, I believe in Jesus, could have cost them their death. En este momento, para nosotros aquí, no. Hay otros países que sí. In this moment for us here, you know, that is not something that happens, but in another country, it is. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Peter 2:21. For this you were called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you should follow in his footsteps. Yo creo firmemente en la fe, I believe firmly in faith. creo en la bendición de Dios, I believe in the blessing of God. creo en la prosperidad, I believe in God's prosperity. pero también creo en el padecimiento. But I also believe in the suffering. Dice que Cristo padeció por nosotros. It says that he suffered for us ¿Para darnos qué? to give us what? Ejemplo. An example. ¿Qué es un ejemplo? What is an example? Es algo que uno ve para hacerlo igual. It's something that we see so we can do it the same. Entonces, cuando pintamos una iglesia So when we paint a church, y le pintamos a las personas que ser cristiano and we paint the picture to people that being a Christian, es cero problemas, it's zero problems. es que todo va a estar perfecto, Is that everything will be perfect. es que cuando usted viene aquí a la iglesia no va a tener problemas con ningún hermano porque son como ángeles ya. And when you come to church, you're not going to have problems with any brethren because they're like angels already. Estamos mintiendo, We are lying. estamos diciendo algo que es incorrecto. We are saying something that is wrong. Ahí nos va a tocar sufrir por el evangelio, And this is where we're going to have to suffer for the gospel. sufrir con familiares que amamos pero que no entienden nuestra fe, Suffer with family members who don't understand our faith. sufrir en el trabajo porque nosotros defendemos un estilo, una cultura, una forma de vida. Suffer because in our workplace because we defend a culture, a lifestyle, a way, Y las personas que están a nuestro alrededor no creen en eso. and people around us don't believe in this. Cada día nosotros vamos a ser los más raros, Every day we will be the weird ones, los más extraños, the most strange, los más anticuados, the most antiquated, que nos quedamos en el pasado, which we are in the past, que pensamos de una manera negativa which we think in a negative o way incorrecta. or an incorrect way. Pero no es así. But it's not like that. Es que creemos en Jesucristo y su palabra. It's that we believe in Christ and His Word. Y todo lo que se está manifestando, piense lo que está pasando ahora. And everything that's being manifested, thinking what is happening now. ¿Cómo está viviendo nuestra sociedad? How our society is living. ¿Cómo será más adelante? How would it be later on? ¿Cómo será cuando verdaderamente cada día es peor? How would it be when truly every year is worse, every day is worse? O sea, lo malo es bueno So the bad is good y lo bueno es malo. and the good is bad. Entonces, nosotros como cristianos, cada vez va a ser más difícil ser discípulo. So as a Christian, every time it would be harder to be a disciple. Ser cristiano Being Christian, es más fácil. it's easier. Ser miembro de la iglesia Being a member of the church, es más fácil. it's easier. Simpatizar con el evangelio es fácil. Sympathizing with the gospel is easy. Venir a la iglesia y cantar es fácil. Coming to church and singing is easy. Pero ser discípulo But being a disciple es un título que no todo el mundo puede llevar. is
a name that not everybody can carry. porque representa que yo estoy siguiendo a Jesús Because it represents that I'm following Christ. y que estoy dispuesto a sufrir por seguirlo a Él. And that I am willing to suffer because I'm following Him. Entonces, yo vuelvo y le reitero, creo en la bendición, So I reiterate, I believe in the blessing, creo en la fe, I believe in faith, creo en la prosperidad. I believe in prosperity. Pero cuando en una iglesia solamente se nos enseña nada más esto But when in the church we're only taught this, y no se nos enseña acerca de lo malo, and we are not taught about the good, no se about nos, the bad. no se nos habla de lo malo que es el pecado, So we're not spoken about the bad of sin. no se nos dice nada acerca de nuestra cultura como hijos de Dios. There is nothing said about our culture as children of God. Entonces no hay nada que sufrir, todo está bien. So there's nothing to suffer, everything is good. Lo importante es que usted venga a la iglesia The important thing is for you to come to church y deje su diezmo and leave your tithes, y no importa cómo usted viva, and it doesn't matter how you live. no importa cómo usted vista, It doesn't matter how you dress. no importa cómo usted hable, It doesn't matter how you speak. no importa cómo se gane el dinero. It doesn't matter how you earn your Lo money. importante es que usted venga y deje su diezmo. The important thing is for you to come and leave your tithes. Eso es fácil. That is easy. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. And that is what is happening in many congregations. Pero lo difícil es ser discípulo But the hard thing is being a disciple y formar discípulos de Cristo. and forming disciples of Christ. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice a alguien, esto no se hace, Why? Because when you tell someone, this is not done, la Biblia dice esto y usted está haciendo esto otro, the Bible says this and you're doing something else. entonces está en juego que se va a ir de la iglesia. So it can be that you might leave the church. Está en juego que ya no me va a querer, ya no voy a ser el pastor favorito. And it's on the line that maybe she's not going to love me, you're not going to love me, I'm not your favorite pastor no more. Es difícil levantar discípulos, It's hard to lift up disciples or to pero make no disciples. imposible. But it is not impossible. Escuche, cuando Jesús predicó, Listen, when Jesus preached, hubo una predicación que la gente no le gustó there was this sermon or this preaching that people didn't like. y se comenzaron a ir. And they started to leave. Y Pedro le dijo a Jesús, And Peter said to Jesus, maestro, mira, se están yendo todos. look, master or teacher, everyone is leaving. ¿Y qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Pedrito, Peter, si tú quieres también te puedes ir. if you want, you can leave too. No, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Now, Lord, where will we go if only you have words Entonces, of eternal life? hay dos cosas que hay que predicar en la iglesia. So there are two things that have to be preached in church. Las palabras de aquí, The words of here, esto es la esperanza, la fe, la prosperidad, la sanidad, that is hope, faith, prosperity, healing. pero las palabras de allá, But the words of there, que es la vida eterna. which is eternal life. Entonces muchas iglesias se han quedado en las palabras de aquí So many churches have stayed in the words of here para alimentar solamente las emociones to nourish the emotions only y todo lo positivo y bonito. and all the positive and beautiful. Pero escuchen, palabras de vida eterna But listen, words of eternal life son las que a veces vamos a sentir que es como que, ay, esto me chuzó, esto que dijo el pastor, ay, me chuzó. the words of eternal life are those that we're going to feel, that kind of like Porque hit us. si yo les digo, así dice el Señor, prepárense que la próxima semana se van a comprar un carro nuevo. Because if I come and tell you, the Lord says to prepare yourself because next week you're going to buy a new car. Ah, vio, nadie lo recibió, recíbalo. Receive it. Entonces, así es emocionante, todo el mundo se emociona. So, like, this is exciting. Everybody receives it. Y a lo mejor en la próxima semana un hermano va y se pone una deuda bien grande, pero se compró el carro. And maybe next week a brother goes, he gets into big debt, but he got a new car. Viene y da testimonio, pastor, usted dijo, mire el carro, ya tiene una deuda hasta el cielo. And then they come and they say, Pastor, look, you said, and I got a new car, but now the debt is all the way to heaven. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso nos emociona, nos alegra. But we have to be careful because this gets us excited.
Y joyful. no digo que no, Dios puede bendecir. And I don't say that it can happen. Dios God can quiere bless you. bendecirnos. And God wants to bless Pero us. tenemos que recordar que lo primordial es ser su discípulo. But we have to remember that the first thing or most important thing is to be a disciple. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Seek the kingdom of God first, and the rest will be added upon. Pero cuando empezamos solamente a predicar de la añadidura, But when we start just preaching about the things that will be added on, nos olvidamos del reino. we forget about the kingdom. Seguimos. Let's continue. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John 8:31-32. Then Jesus said to those Jews who had believed him, if you continue in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. Permanecer en la palabra. If you remain in the word, Una de las cosas que más dificultad nos da a nosotros es leer ahora. one of the things that causes us a lot of hardship is to read. Y permanecer en la palabra, si a usted se le hace muy difícil leer, And remaining in the word, if it's hard for you to read, pues entonces escúchela, por lo menos póngala en su celular. then at least listen to it. Put it in your cell phone. Usted coloca Evangelio de Mateo en audio If you put the Gospel of Matthew in an audio, en YouTube y le sale, le empiezan a narrar, ni siquiera usted tiene que leer, se lo narran, se lo cuentan. and in YouTube, you don't even have to read it. You know, they narrate it for you. They tell it to you. You don't even have to read it. Hay algunos de estos que son narrados, o sea, que son diferentes voces, suena, cuando vienen los caballos, suenan los caballos. And you know, these some Gospels that are narrated that you hear different voices, horses, and Se stuff. hace fácil, So this becomes easy. pero a veces no queremos dedicar tiempo a la palabra. But sometimes we don't want to dedicate time to the Word. Y si yo soy un discípulo, And if I am a disciple, para poder ser discípulo, so I can be a disciple, tengo que conocer la palabra. I have to know the Word. Si no conozco la palabra, por más que quiera, no puedo ser discípulo. If I don't know the Word, no matter how much I want to be, I cannot be a disciple. Voy a actuar de una manera incorrecta porque no sé la verdad. Because I will act in the incorrect way because I don't know the truth. Le voy a hablar como era yo antes de conocer a Jesús. I'm going to talk to you how I was before I met the Lord. Con todo respeto, pero yo recuerdo mi niño Jesús, así chiquitico, With all respect, but I had my little Jesus, like this small, mi muñequito plástico, era de plástico, my little plastic Jesus, y yo dormía con él. and I would sleep with him. Y yo me sentía protegido por el muñequito del niño Jesús que estaba ahí conmigo. And I felt protected by my little Jesus doll that was next to me. Y en mi cama siempre estaba el niño Jesús ahí en la almohada. And in my bed, baby Jesus was always on my pillow. Escuche, parece bonito. Listen, it sounds cute, Pero cuando voy a la Biblia, but when I go to the Word, la Biblia no está respaldando eso nunca. the Bible's not backing this up. Yo estaba haciendo algo ignorantemente. I was doing something ignorantly. Entonces, cuando nosotros somos ignorantes, So when we are ignorant, porque no conocemos la Biblia, because we don't know the Bible, vamos a meternos a perder el tiempo y a hacer cosas que no van a dar fruto. we will start wasting our time and doing things that won't bear fruit. Porque la palabra de Dios es la que respalda lo que hacemos. Because the Word of God is the one that backs us up on what we do. Yo vi personas golpearse y castigarse I saw people whip themselves and punish themselves. porque supuestamente era para quitarse los pecados. Because this was supposed to take away their sins. Pero la Biblia dice que Cristo murió por mis pecados y yo no me los puedo quitar a punta de golpes. But the Bible says that Jesus Christ took my sins away. That means that I cannot take them away, by punishing myself. Escuchen esto, imagínense que yo empiece aquí a decirles, ven, hermanos, el Señor me mostró
Listen, imagine if I start telling you here, the Lord showed me que hay muchos pecadores aquí that there are a lot of sinners here. y que hay que sacar el pecado a golpes. And that we have to take these sins, by hitting you. Aquí entre dos le vamos a dar fuerte a usted. And here, amongst two of us, we're going to take your sins away by hitting you. Usted se ríe, You start laughing. pero cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, por eso se crean grupos que hacen cosas que no son. But when there's ignorance of the word of God, that's why groups are created that, they aren't correct. Y tristemente a veces se usa hasta la Biblia And sadly, they even use the Bible, mal interpretada para hacer cosas que son incorrectas. misinterpreted to do things that are incorrect. Ya, hay hombres que ahora dicen que son patriarcas. Now there Ni pastores ni apóstoles, son patriarcas. are pastors who are saying that they're patriarchs. They're neither pastors nor apostles. El patriarca puede tener varias, The patriarch can have many women. porque Abraham era un patriarca y tuvo varias mujeres. Because Abraham was a patriarch and he had a lot of women. Jacob era un patriarca y tenía varias mujeres. Jacob was a patriarch and he had a lot of women. Entonces, yo puedo coger la Biblia y si me la conozco, usarla para hacer cosas que no son correctas. Now, I may know the Bible and use it to do things that are incorrect. Por eso mi trabajo es tan delicado. So that's why my job is very Porque es delicate. aprender la palabra, Because it is to learn the word, pero enseñársela correcta a usted, but to teach it to you correctly, para que la verdad le haga libre, so that the truth may set you free. para que usted también pueda ser discípulo. So that you can also be a disciple. Entonces, cuando usted viene aquí y oye todo lo que yo digo, So when you come here and you listen to everything I say, pero usted también tiene que, el pastor dijo eso, espérese, va a buscar usted debe buscar en la palabra. but you should also say, the pastor said this, let me see, and you must seek in the word. Yo digo, bueno, si no toma nota, And I say, well, if you write down notes, usted debería, porque eso era lo que yo hacía antes de ser pastor. you should at least take, you should take down notes, Ahí está mi esposa. which I used to do before I was a pastor. You can ask Yo my wife. llevaba a todos los servicios cuando no era pastor con mi grabador. I would take wherever I went, even when I was a pastor, my little recorder, Y yo me grababa los mensajes. Todavía los tengo. and I would record the messages, and I still have them. Y si no, escribía. And if I didn't take it, I would write down. Entonces, tal vez usted no quiere tomar nota, Maybe you don't want to write down notes, pero todos los mensajes ya están siendo grabados. Usted lo puede poner en casa de nuevo. but all these messages are already being recorded. You can put them again at your house, Porque es así como renovamos nuestra mente. because this is how we renew our mind. Es así como podemos andar en la palabra del Señor. This is how we can walk in the Word of God. De manera que el título de discípulo, quiero que entienda que no es un don Therefore, this title of disciple, I want you to understand, is not a gift, y no es un regalo. and it's not a gift. Nadie lo puede, Dios no te regala ese título. God is not going to give you, a title. Discípulo solamente es aquel que hace la voluntad de Dios. A disciple is only the one who does the will of God. Por eso es que no cualquiera es discípulo. That's why not just anyone can be a disciple. Discípulo es aquel que se parece a su maestro. A disciple is that one who looks or appears like their teacher. Aunque yo lo quiera mucho, Although I love you a lot, no va a funcionar. it's not going to Que work. yo le diga, venga, yo le voy a poner la mano para que usted sea discípulo. I cannot say, come on, I'm going to place my hand so you can be a Lo disciple. más que puedo hacer es darle un buen empujón, The most I can do is, give you a great push. pero no va a pasar nada porque discípulo es una decisión personal de obedecer a Dios. But nothing's going to happen because to be a disciple is a personal decision that you De have to honrar al make Señor. to follow the Lord, to honor the Lord. Orar por las personas y por imposición de manos se pueden recibir sanidad. Praying for people by imposition of your hand, you can receive healing. Por imposición de manos se puede recibir dones del Espíritu.
Through the imposition of hands, you can receive the gifts of the Por Spirit. imposición de manos se puede recibir liberación, Through the imposition of hands, you can receive liberation. pero ser discípulo, But being a disciple, no. you can't. Por eso es que le digo que el título de discípulo es más grande que pastor, That's why I tell you that the title of disciple is greater than que pastor, apóstol, apostle, que profeta, prophet, que maestro, teacher, que evangelista. evangelist. Porque el discípulo es uno que es como su maestro. Because the disciple is the one that is like their teacher. Y los dones son regalos de Dios. And your gifts are gifts from God. Pero Él no le regala eso de discípulo a nadie. But He doesn't give this of a disciple to anyone. Nos llama a ser discípulos. He calls us to be disciples. Nos dice, sé obediente y sígueme para que seas mi discípulo. He tells us, be obedient and follow me so you can be my disciple. Y háblale a los demás para que se vuelvan discípulos. And talk to others so they can be disciples. Pero es una acción But it's an action. que requiere entrega, It requires for you to give it your all. obediencia, Obedience sacrificio. and sacrifice. Requiere dejar muchas veces, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. And it requires us for a lot of times to say like Jesus says, let your will be done and not mine. Para ser discípulo hay que dejar muchas veces, dejar lo que uno quiere personalmente para hacer lo que Dios quiere. To be a disciple, many times, we are going to have to leave what we personally want to do what Christ wants us to do. La próxima semana continúo con este tema de los discípulos. Next week, I will continue with this of a disciple. Por favor, que se ponga en pie. I ask you to please be on your feet. En esta noche, Señor, reflexionamos. In this night, Lord, we reflect. Creo que tu palabra nos confronta, I think your word confronts us. nos enfrenta It does front to us con propósito. with purpose. Propósito de enderezar nuestro caminar. With the purpose of straightening our path. Propósito de llevarnos a tu camino. With the purpose of taking us to your path. Guiarnos a tu voluntad. Guide us to your will. Recuerda, el enemigo siempre te va a ofrecer Remember, the enemy will always offer el camino fácil. the easy way. Lo más fácil y lo que aparentemente es lo mejor. The most easiest and what apparently is the best. Pero el camino que el Señor nos indica, But the path that the Lord is indicating, la mayoría de veces es el más largo, most of the times is the longest, el más difícil, the hardest, el de mayor compromiso, the one with most compromise, disciplina y entrega. discipline and surrendering. Por eso es que el camino del discípulo es estrecho y angosto. That's why the path of the disciple is wide and narrow, Y por eso son pocos and that's why it's a few, los que hallan este camino. those who are still in this path. Señor, en esta noche oramos por los que se han conectado con nosotros y por los que están aquí presentes. Lord, this night we pray for those who have connected with us and are here present. Es una palabra que penetra, como dice Hebreos 4:12, It's a word that penetrates like Hebrews 4:12 says. que es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. That it's like a sword that penetrates until it breaks your soul and your spirit. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. That's what the word does in our life. Nos debe penetrar como una espada It should penetrate like a sword, para romper lo que no es so it can break what is not, y para poder edificar lo que es. and so it can edify what is. Señor, en esta noche te damos las gracias Lord, this night we give you thanks, y bendecimos a cada familia aquí presente y a todos los hermanos que se han conectado. and we bless every family and brethren who has. No lo pares Connected. todavía. ¿Tú vas a hablar para terminar? ¿Ya? La pastora nos despide en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, declaramos, Señor, que lo que resta esta semana we declare that is what is left of this week va a ser de victoria, will be of great victory, sanidad, healing, donde vamos a ver tu mano gloriosa en todo lo que hagamos. where we see your glorious hand in whatever we do. Nos vamos de este lugar We are leaving this place
pero en tu presencia, mi Dios. but not your presence, my Lord. Quita todo lo que no es tuyo de nuestra vida. Take all that is not yours from our life. Declaramos ángeles alrededor de nosotros, guardándonos y protegiéndonos. We declare angels around us, protecting us and guiding us. La sangre preciosa de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. God's precious blood over each one of us. Y nuevamente, si hay algún cuerpo enfermo, And once again, if there's any sick body, mandamos palabra de sanidad. we send a word of healing. Todo estrés se va afuera. All stress is rebuked. Gracias, mi Dios, porque tu palabra dice que en paz nos acostaremos Thank you, Lord, because your word says that in peace we shall rest. y así mismo nos levantaremos. And the same way we shall wake up. Porque solo en ti, Señor, Because only in you, my Lord, podemos vivir confiados. can we live trusting. En el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen.